أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سبلت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي إلى عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هدما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى.
इन्न लका अल्ला तजूअ फीहा वला तअरा व अन्नका ला तज़मअु फीहा वला तदहा फवस्वस इलैहि शयतानु क़ाल या आदम हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्द व मुल्किन ला यबला फ़अकला मिनहा फबदत लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह वअसा आदम रब्बहु फ़ग़वा सुम्मा इज्तबाहु रब्बुहु फ़ताबा अलैहि वहदा क़ाल इहबिता मिनहा जमीअन बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाय फ़ला यदिल्लु वला यशक़ा वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन दन्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा वकज़ालिक नज्ज़ी मन असरफ़ वलम युमिन बिआयाति रब्बि वलअज़ाबुल आखिरति अशद्दु वअबक़ा अफ़लम यहदि लहुम कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि यमशून फ़ी मसाकिनिहिम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिउलिन नुहा वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका लकान लिज़ामन व अजलुन मुस्सम्मा फ़ास्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइश शम्सि व क़ब्ल ग़ुरूबिहा व मिन आनाइल लैलि फ़सब्बिह व अतराफ़न नहारि लअल्लक तर्दा वला तमुद्दन्न ऐनैक इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फ़ीह व रिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा वक़ालू लौला यातीना बिआयतिन मिन रब्बिह अवलम तातिहिम बय्यिनतु मा फ़िस्सुहुफ़िल ऊला वलौ अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिम मिन क़ब्लिहि लक़ालू रब्बना लौला अरसलत इलैना रसूलन फनत्तबिअ आयातिक मिन क़ब्लि अन नज़िल्ल व नख़ज़ा क़ुल कुल्लुम मुतरब्बिसून फ़तरब्बसू फ़सतअलमून मन अस्हाबुस सिरातिस सविय्यि व मन इहतदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक के 16 पारे मुकम्मल हो चुके हैं। अल्लाह के फज़ल करम से आप दोस्तों की मोहब्बतों के साथ, आप दोस्तों की चाहतों को देखते हुए ये कारवान चल रहा है और ये चलता रहेगा। मैं तमाम दोस्तों से, अहबाब से गुजारिश करूँगा कि तमाम ये अहबाब अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते रहें, कुरान पाक की इन आयात बिन्नियात को शेयर करें, खुद सुने, दूसरों को सुनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें और लाइक करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन।